May gabi kanyang tanan mga kaigsuonan, ani ana usab kita karon sa atoang sinimana nga tulumanon o programa nga ato ang gitawag og pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then ang Ebanghelyo nga atong pagakutluon gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 6, bersikulo 24 ngadto sa 35 nga ugma pohon mao ang ikanapulog walo nga Domingo sulod sa tuig. Unya gitawag usab kini og Saint John Mary Vianney Sunday. Si Saint John Mary Vianney para sa tanan mao ni siya ang patron sa mga pari, ilabi na gyud sa mga padre kura. So mao ni nga ato apod ni nga dalon upon sa ato apod niyang pamalandong. Ang Ginoo manahag kaninyo pagbasa gikan sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan o nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo, kano sa kapa may abot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo. Nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan o nangabusog o dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Kining kalanon ihatag kaninyo sa anak sa tao kay gipatikan man siya sa Dios nga amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutana nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo nga motuo kamo sa iyang gipadala. Og sila mitubag, unsa mang milagruha ang ipakita kanamo aron manuo kami kanimo? Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon og mana dito sa kamingawan sumala gayud sa giingon sa kasulatan. Gihatagan niya sila pan gikan sa langit. Si Jesus mingon, sultihan ko kamo. Ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan nga gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon nga gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila mingon kaniya, hatagi kami kanunay niining maong pan. Si Jesus mingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili gayon gutumon. Ang mutuo kanako dili na gayon uhawon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan o nasa tanan, ug mapuhoy mao ang Saint John Mary Vianney Sunday. Sa dito pa ko na assign sa seminaryo sa Pope John 23rd Seminary kaniadto
So, ang amuang patron si Saint John Marie Vianney. Simple, yano, nga pari nga na-assign sa lugar nga mamingaw, nga gitawag og Ars, pero ang iyang commitment sa iyang pagkapari mo'y nakakabig sa mga tao ngadto kaniya. Confession 24 hours. And then, sakripisyo, ministry of presence sa iyang pagkapari, iyang gihatag ngadto sa simbahan o sa mga tao. Na mauna nga siya mo'y gitawag nga patron sa mga pari, labi na sa atua po nga mga padre cura. So, kaninyo mudapit ko nga i-appeal sa inyong pag-ampo ang tanan kami nga mga pare o mga padikura o mga nagkinahanglan sa inyong ampo. Atong sangpiton si Saint John Marie Vianney nga mao ang patron sa mga pare. So, sangpiton na to nga unta kanunay kami nga magiyahan, kanunay kami nga tultulan sa kaanindot sa ministry sa among pagkapari. Aron mahimo kaming mga balaan nga pare nga mga lagad kaninyo mga kaigsunan. Ha? Promise? Deal? Nga inyo may iampo? Aron sad makapangalagad mi o nindot o tarong diha kaninyo. So, ikaduha, arita sa to ang Ebanghelyo. Ang ato ang Ebanghelyo actually, ang background ni kung may numdum pa mo bago pa lang nga manandong the multiplication of loaves. Kadtong libuan ka mga tao nga gipakaon ni Kristo na hinumdum pa mo niya na. And then, why nagmahay? Gikan sa 5 kapan sa 2 ka isda nga gida sa bata, libuan ka mga tao, matod pa gani 5,000, way labot pag-ihap ang mga bata o ang mga babae nga ng panahon. Pero nasubrahan pag yun. Og 12 kabukag. That's how generous God is. Apan, ang ato ang Ebanghelyo karon miingon si Kristo, kay baw ko nga nung nangita mo nako. Tungod kay gipakaon ta mo. Ug mingon si Kristo, wa mo kasabot sa kahulugan ug ganong nahitabo ang mao milagro. Namingon pa yun siya, ayaw kayo tagai nga focus ang pagkaon nga madunot. Nga mo to iyang link nga mingon dahil siya iyang gi-introduce ngadto ang pan sa kinabuhi nga mohatag og kinabuhi nga way katapusan, the bread of life. And then si Kristo mismo sa Ebanghelyo mingon, ako ang gikan sa langit, ang pan nga gikan sa langit nga mohatag og kinabuhi nga way katapusan. Iyang giribat nga kadtong mana ninomdom mo sa Old Testament, dili to mao ang pan sa kinabuhi. Mingon si Kristo, ako mao ang pan sa kinabuhi nga gikan sa langit. O mingon siya ang mohatag o kinabuhi nga walay katapusan. Nagisgot ni sa Eucharistia nga matud pa sa to ang katisismo, the highest form of prayer. Nga ang atong katisismo moingon, ang pan o bino sa panahon sa Santos nga Misa nga konsagrahan sa pare through the power of transubstantiation, ang pan mahimo nga lawas unod
ni Kristo. Ang bino mahimong tinuod nga dugo ni Kristo. Ug mao kini ang makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Saksi mo kami mga pari, kitang mga pari, saksi ta nga ang atoang matawag na itong mga parokyano nga naay gugma sa Santos nga Misa, nindot kaayo gyud ang kinabuhi. Mo na ginaingon inikabot sa kamatayon, happy death. Di ba? Kita goy duolon sa mga tao aron mo hilog. Mao ginay ato nga nabantayan. And that's also the promise made by Jesus. Mao ni usa ka butang ang ato gyud nga ipadangat sa atong kaninyo. Have the devotion to the Eucharist. Muingon gani kog devotion to the Eucharist as much as possible if you have the time, simba ta kada adlaw. Dili lang mo simba, kung dili mga lawat yun. Apan, kung how busy we have to create the time, labi na sa Domingo, nga musimba kita, uban sa tuang pamilya, mga minahalas sa kinabuhi. Kay, bread of life that gives eternal life. Bisan gani, ang ato ang Catechism of the Catholic Church, mingon gyud. Mauni ang sentro, himuon nato ni nga sentro sa ato ang kinabuhi. Sa ato ang kinabuhi. Mauna nga nindot kaayo sa nga tanan, gibalik-balik ni nako gyud pag paambit ya kaninyo nga niining Eucharistia mahitabo ang fellowship between us and to our Lord. Communion. And then, the celebration of joy of God's presence. Fellowship. So, mauna yung gingon, koinonia. Ang fellowship, mingon, ang Ginoo na naog diha sa Eucharistia, sabayon sa pan ug bino, nakigtagbo nato sa mao nga selebrasyon, sa mao nga sakramento. Fellowship, panagtagbo sa Dios, sa presensya sa Dios o sa katawhan. Sa ang katawhan nga giingon magtotoo. So, try to think, try to imagine na sa Eucharistia atong matagbuan, mahimamat, the real presence of God. And then, dili ba? Kung dunay panagtagbo, dunay special relationships. Ang special relationship can be expressed through friendship. Kaanindot. And then, maun bitaw nga mo hagit yung ko kaninyo, labi na kaninyo. It's not enough nga mulingkod lang ta, musabat ta. Kinahanglan as much as possible, mga lawat yun. Father, wa man ko kakumpisal, di man ko angayan nga mo kalawat. Kay baw nakaunsay angayan nimo buhaton. Kung mauna ang imong babag, kay baw naka. So, ang communion sa Eucharistia is an assurance to all of us that God is always with us. Communion. Nakig-uban. Sa ato pa, wherever we go, God is with us. Whatever is our transaction, God is our witness.
Dili ba? Mauna, kay we have communion with the Lord. Ya, ang Ginoo nakig-uban wherever we go. And He is always the witness of whatever endeavors nato, transaction nato, or atong kalihukan. Bitaw na nga moingon nga God sees everything what we do. Kita man Ginoo. Kay nakig-uban man siya kanato. Mao ni nga kaninyo. Ayaw mo pangluod kung ugaling way mo pikpik ninyo tungod sa inyong mga maayong binuhatan. God sees you. Nga, ang Eucharistia mingon, ang Ginoo nakig-uban nato through communion. Mauna nga nothing to be afraid of. Because God is with us. Nothing to worry. God is with us. We are in communion with the Lord. Sa ato pa, nothing to be afraid of. Nothing to worry. Try to think, labi na kaninyo, nga mga kaigsuunan, nga kada adlaw yung mo nagsimba. Doon yun tayo mga kaigsuunan, nga kada adlaw yun nagsimba. Kay ilahag yun ng tulumanon o debosyon. Try to think, kaninyo nga kada Domingo nagsimba. Sa ito ba, kada Domingo, nagkalawat ka, kada Domingo, doon ay refreshing presence of God in our life. Kanin doon. Mauna nga, ang ato ang Ebanghelyo, mingon, si Kristo ang the last part sa Ebanghelyo, I am the bread of life. Sa ato pa, this is the answer to the problem na gitawag og spiritual starvation. Unsa man ang spiritual starvation, Father? Di ba? Starvation, murag ang hunger, kagutom, ang espirituhanon nga kagutom, matubag, pinaagi sa Santos nga Misa by taking the bread of life nga mao ang pan o bino nga konsagrahan panahon sa Misa. Nga naman, spiritual starvation. Dili pwede na nga matubag sa pan sa bikiri. Sa pan nagikaon sa 5,000 ka mga tao katong pan nga sibada. Nga mo atong ipamalandungan. Dili na matubag ang problema sa spiritual starvation. Niini mga pan nga gidisplay nga atong mapalit sa mall. Mao nang si Kristo mi-introduce sa Ebanghelyo o pan sa kinabuhi nga maoy tubag kun ugaling aduna kitay matawag nato og kagutom, hunger for life. Ang spiritual starvation, my dear friends, maura ba yun na usahay o dili yun usahay that can be the cause of our spiritual dryness. Unya ang tao kung maproblema sa espirituhanon nga kinabuhi, mapagan ang atong tanan nga kinabuhi. Kapuyan, laayon, sapoton, kontra ang tanan, way amigo, kay lagi, way grasya ang kinabuhi. So, there is danger
kung galing ang spiritual starvation, ang kagutom na espirituhanon will not be addressed. So, ang bodily hunger, mauna ang pan na atong mapalit sa mall o sa bakery. Pero ang spiritual hunger, ma-address na pinaagi sa pan, sa kinabuhi, nga giingon sa Ebanghelyo, ako, matod pa ni Kristo, ang pan gikan sa langit. Dili ba mga kaigsunan? Mauna, I would like to challenge all of you to have a special devotion to the Eucharist kay anhi dinhi nato masulbad, matubag ang espirituhanon nga kagutom na mausay ang hinungdan sa kagubot sa atong kinabuhi. Ako ang pan sa langit, matod pa ni Kristo. So, anilang kukutob, o maghinawot ko, nga ito na yung mapamalandungan, o magkita na punta, unya sa sunod na Sabado. Sa dili pata mo, and gayon, dapiton ko kamo, sa paglito kong mga pag-ampo sa itong mga kaisuunan ng mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangini ang mga kaisuunan ng mga masakiton. Ayuha silang tagsa-tagsa ng mga balatian o sakit. Tagaisa mong kadasig, taas o pasensya ang mga nag-atiman sa mga masakiton. Kining tanan, among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So, kini si Father Joseph Intig, ang kanunay naguban kaninyo nining atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Makita ta sunod Sabado na sad, alas 6 sa gabi sa atong FB account. Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan sa kanunay.